May isayang kagaki nga nagamasakit nga si Lazarus rungagan. Taga-baryo it Betania sanda kuanang mga igmanghod nga sanday Maria ag Marta. Dayang si Maria, rosa ulihi hay gabubo it pahumot sa siki ko Ginoo. Ag ana man dayon rato nga pahiran kuanang buhok. Si Lazarus nga to nga nagamasakit hay igmanghod ni Maria nga ra. Ngani gid pasugiran dayon nandang daywan ni Marta sa Jesus nga, Ginoo, nagamasakit mana ro imong palanggang amigo. Pagkasayod ka ra ni Jesus, hay naghambay imaw. Ro katapusan ko pag masakit nga ran ni Lazarus, hay bukon it anang kamatayon, kundi agud paagi sa anang kamatayon, hay ikapakita rumakangawangawa nga gahom it Diyos, ag rumakangawangawa man nga gahom nakon nga unga it Diyos. Ngani, bisan palangga gid ni Jesus rumagmaganghod nga ra. Pagkabati nana nga nagamasakit si Lazarus, hay uwa gagi imaw mag-adto sa Betania, kundi nagpabilin pata imaw it daywang adlaw sa anang ginatiniran. Pagkatapos hay ginhambay nana ro anang mga sumugunod. Mos, mabalik kita sa Judea. Pagkabati ni Marta nga paadto si Jesus sa anda, nagpanaw imaw agin tabo ra, pero si Mariat hay nagpaayaw idto sa anda. Pagabot ni Marta, hay naghambag imaw kay Jesus. Ginoo, kung iyakat ingkunta, hay uwa namatay ro akong igmanghod. Pero bisan makaroyon ro na tabo, hay sayod ako nga itao kimo it Diyos, bisan ano ro imong pangayoon kana. Mabanhaw ro imo igmanghod. Oo nga ni, sayod ako nga mabanhaw gid mataimaw sa katapusan nga adlaw, kun banhawon yon rutanan nga mga patay. Ako ro may gahom nga magbanhaw sa mga patay, ag ako ro gataokan na itkabuhi nga uwa it katapusan. Bisan mamatay paro nagatuo kakon, hay magakabuhi imaw hasta sa uwa it katapusan. Agro tanan nga nagatuo kakon, nga may kabuhi nga ra, nga uwa it katapusan, hay hindi makaagi it kamatayon bisan hasta hinuno. Gapati ka karon? Oo, Ginoo, gapatigid ako nga ikaw ro unga it Diyos. Ruman yuguwas nga ginpromisa it Diyos nga ipadaga iya sa kalibutan. Naguli imaw agin hutikan ro anang igmanghod nga si Maria. Nag-abot ro Ginoo agi nausoy kanana. Pagkabati kara ni Maria, hay tumindugagi imaw ag umadto kay Jesus. Pag-abot ni Maria kay Jesus, hay naghuhod imaw sa atubang nakara. Ginoo, kung iyakat ingkunta, hay wat namatay ro akong igmanghod. Pagkakita ni Jesus nga nagainugahab si Maria, pati man ro anang nga mga kaibahan nga mga Hudyo, hay nagsakit gid ro anang buot. Agin batyag nana ro andang grabe nga kasubo. Siin ninyo imapagubngan? Musyon, Ginoo, ay ituro namon kimo. Nagtangis si Jesus. Ngani naghambay ro mga Hudyo. Tanawa to, palangga gid anana si Lazarus. Pero ri iba kanda hay naghambay. Hapamayad na nga ni Rubulag, hay hamanit uwa na hapog ngiro kamatayon ni Lazarus. Nagsakit yun man ro buot ni Jesus, tag nagapaadto sanda sa yungib, nga ginyubngan kay Lazarus. Ginsadhan rato it mabaho nga batos. Paligiran ninyo ro ba to? Ay, ayaw Ginoo, sigurado nga gapangilamugot aron ay ikaapat nga adlawon makaron halin ko paglubong. Bukon abi nga ginhambay ko kimo, nga kung gapati ka ay makita mo ro makangawa-ngawa nga gahom it Diyos. Ginpaligid dayon nanda ro sa nga bato. Tapos nagtangda si Jesus sa langit. Ama, salamat ay ginpamatian mo ako. Sayod ako nga ginapamatian mo ako permi, pero ginhambay ko ra, agod ro mga tawo nga ra, nga nagatilindog sa akong palibot, hay magapati nga ikaw ro nagpaadto ka kon iya. Lazarus, guwaya! Nagguwa ro dati nga patay nga may budbud nga tinabas ro anang mga alima ag siki. Agputos ito alya ro anang ugo ag uyahon. Naghambal dayon si Jesus sa mga tawo ito. Bugaan ninyo ro tanan nga nagaputos ka na,
Agod ba kahuyag imaw?